اچھا، تو آج ایک بڑی دلچسپ چیز ہے میرے سامنے. یوں سمجھیں کہ دو نمونے ہیں واشنگ پاؤڈر کے، جی اور دکھنے میں، چھونے میں بالکل ایک جیسے ہیں، سفید، دانے دار. لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. ایک صفائی کا بادشاہ ہے اور دوسرا شاید صرف جھاگ بناتا ہو. یہی تو آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ یہ 29 اے ڈی اور 0 اے ڈی بیس پاؤڈر کے پیچھے کی اصل کہانی آخر ہے کیا؟ یہ واقعی ایک دلچسپ پہیلی ہے، کیونکہ یہ صرف کیمسٹری کا سوال نہیں ہے، یہ اس بات کا بھی سوال ہے کہ ہماری روزمرہ کی چیزیں بنتی کیسے ہیں، اور ان دونوں کا فرق سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی روح تک جانا ہوگا، مطلب وہ بنیادی جز جسے بیس پاؤڈر کہتے ہیں. صحیح. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم یہ کھوج لگائیں کہ ان کی بناوٹ میں، ان کی طاقت میں اور ان کی کارکردگی میں یہ فرق آتا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر شروع وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ پاؤڈر شروع ہوتا ہے، بیس پاؤڈر. یہ نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی عمارت کی بنیاد ہو. واشنگ پاؤڈر کی دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی مثال بہت اچھی ہے. یہ واقعی واشنگ پاؤڈر کی بنیاد ہی ہے. اور یہ ہمیشہ ایسا دانے دار کھلا کھلا سا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ اس کا ڈھانچہ ہے جس پر باقی اجزاء کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے، اور اس کی یہ جو دانے دار شکل ہے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اچھا. جی، یہ ایک بہت ہی خاص صنعتی عمل کا نتیجہ ہے جسے اسپرے ڈرائنگ کہتے ہیں. ایک منٹ، اسپرے ڈرائنگ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب آپ ایک گاڑے مائع کو ہوا میں اسپرے کرتے اور وہ نیچے گرتے گرتے پاؤڈر بن جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ جادو نہیں، خالص سائنس ہے، لیکن ہے کمال کی. اس عمل کو سمجھنے کے لیے پہلے سلری کو سمجھنا ضروری ہے. سلری؟ جی، سلری یوں سمجھیں خام مال کا ایک گاڑھا پیسٹ جیسا آمیزہ ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں مائع ہوتی ہیں، کچھ پاؤڈر کی شکل میں. ان سب کو پانی میں ملا کر ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں. اچھا. اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ سلری میں تقریباً 32% نمی ہوتی ہے. اوہ، یعنی یہ کافی حد تک گیلا اور چپچپا ہوتا ہوگا؟ بالکل. اب آتا ہے اصلی کمال. اس سلری کو بہت زیادہ دباؤ والے پمپس کے ذریعے ایک بہت اونچے ٹاور کے اوپر پہنچایا جاتا ہے. ٹاور؟ جی، اسپرے ڈرائر ٹاور. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹاور نہیں ہوتا، کئی منزلہ عمارت جتنا اونچا ہوتا ہے. ٹاور کی چوٹی پر لگی خاص نوزل سے اس سلری کو انتہائی باریک پھوار کی شکل میں نیچے کی طرف سپرے کیا جاتا ہے. اور وہ نیچے گرتے ہوئے خشک کیسے ہو جاتا ہے؟ ٹاور کے اندر نیچے سے اوپر کی طرف بہت گرم ہوا کا طوفان چل رہا ہوتا ہے. جب سلری کی وہ باریک بوندیں اس گرم ہوا سے گزرتی ہیں تو ان میں موجود پانی فوراً بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے. 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں؟ بالکل. ہر بوند ایک کھوکھلے دانے دار ذرے میں بدل جاتی ہے. جب تک وہ ٹاور کے فرش تک پہنچتے ہیں وہ مکمل طور پر خشک، ہلکے پھلکے اور دانے دار بن چکے ہوتے ہیں. یہی ہمارا بیس پاؤڈر ہے. کمال ہے، یعنی آپ ایک مائع کیمیکل کو خشک پاؤڈر میں قید کر رہے ہیں. تو اب آتے ہیں اپنے اصل معمے کی طرف. ہمارے پاس 2 طرح کے بیس پاؤڈر ہیں، 0 اے ڈی اور 29 اے ڈی. ان کی بناوٹ میں کیا فرق ہے؟ یہیں سے ان کی کہانی الگ ہونا شروع ہوتی ہے. ان کی سلری ہی مختلف ہوتی ہے. پہلے بات کرتے ہیں 0 اے ڈی بیس پاؤڈر کی. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں اسے یوٹی بیس یا ننسا بیس بھی کہتے ہیں. اس کی سلری کے بنیادی اجزاء میں سوڈیم سلیکیٹ، سوڈیم سلفیٹ اور تھوڑا سا سوڈا ایش شامل ہوتا ہے. اچھا، یہ نام تو بڑے کیمیکل والے لگ رہے ہیں. آسان لفظوں میں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، سوڈیم سلیکیٹ ایک طرح سے گوند کا کام کرتا ہے جو دانوں کو جوڑ کر رکھتا ہے. سوڈیم سلفیٹ بنیادی طور پر ایک فلر ہے، مطلب ہجوم بڑھانے والا مادہ، تاکہ پیکٹ بھرا ہوا لگے. جی، اور پاؤڈر کھلا کھلا رہے. اور سوڈا ایش پانی کی سختی کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں صفائی والا اصل جز یعنی سلفونک ایسڈ؟ یہی تو اصل نقطہ ہے. 0 اے ڈی بیس پاؤڈر میں سلفونک ایسڈ بالکل نہیں ہوتا، صفر. اوہ. اسی لیے اس کا نام 0 اے ڈی ہے، جہاں اے ڈی کا مطلب ہے ایکٹیو ڈٹرجنسی، مطلب صفائی کرنے کی صلاحیت. جب صفائی کا مرکزی جزوی نہیں تو ایکٹیو ڈٹرجنسی بھی صفر ہوئی. سمجھ گئی. یہ ایک طرح سے صرف ڈھانچہ ہے، ایک خالی خول. اب بتائیں کہ 29 اے ڈی بیس پاؤڈر کیسے مختلف ہے؟ ظاہر ہے اس میں سلفونک ایسڈ ہوگا. بالکل.
29 AD बेस पाउडर की स्लरी में सोडा ऐश और सोडियम सिलिकेट के साथ साथ दो बहुत अहम चीजें शामिल की जाती हैं, सल्फोनिक एसिड और कॉस्टिक सोडा। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कीमियाई अमल होता है जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इससे एक बहुत ताकतवर सफाई का जुज़ बनता है। तो इसमें सल्फोनिक एसिड की मिकदार कितनी होती है? हमारे जराये के मुताबिक इसकी स्लरी में तकरीबन 30.5% से 31% तक सल्फोनिक एसिड डाला जाता है। अच्छा। स्प्रे ड्राइंग के बाद जो हतमी पाउडर बनता है उसकी एडी तकरीबन 29 के करीब होती है, इसीलिए इसे 29 एडी कहते हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प होती है। तो हमारे पास दो पाउडर है, दिखने में एक जैसे, लेकिन एक की सफाई की ताकत 0 है और दूसरे की 29। अब सवाल ये है कि अमली तौर पर इस 29 का मतलब क्या है? क्या ये फर्क आम सारिफ को वाकई महसूस होता है? यकीनी तौर पर महसूस होता है। ये 29 का फर्क बहुत बड़ा है। मतलब क्या मेरी कमीज पर लगे चाय के दाग को पता चलेगा कि पाउडर 0 एडी है या 29 एडी? आपके चाय के दाग को सबसे पहले पता चलेगा। ये सिर्फ कागज पर मौजूद एक अदद नहीं है। इसका मतलब है कि 29 एडी वाले पाउडर में दाग और गंदगी को कपड़े से निकालने की सलाहियत 29% ज्यादा है। 29%? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, सादा अल्फाज में ये नुमाया तौर पर बेहतर सफाई करेगा और ज्यादा झाग भी बनाएगा। इसका मतलब है कि एक ही कीमत में अगर कोई दो पाउडर खरीदे तो एक दरअसल दूसरे से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मार्केट में कई सस्ते पाउडर इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि वो बुनियादी तौर पर 0 एडी बेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा। जी, और ऊपर से कुछ रंगीन दाने और खुशबू डालकर इसे महंगा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल ताकत यानी एडी तो उसमें होती ही नहीं, जबकि एक अच्छे मेयार का पाउडर 29 एडी बेस को अपनी बुनियाद बनाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अब हम इस एडी की इस्तिलाह पर थोड़ा मजीद गौर करते हैं। अगर 29 एडी का मतलब है कि उसमें तकरीबन 30% सल्फोनिक एसिड डाला गया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर्स अपनी मर्जी से ये नंबर तब्दील कर सकते हैं? क्या मार्केट में 26 एडी या 23 एडी जैसे वर्जन्स भी मिलते हैं? आपने बिल्कुल सही नतीजा आखिज किया है। एडी और सल्फ्योनिक एसिड के दरमियान एक बराह रास्त ताल्लुक है। अच्छा। ये एक तरह से डायल स्ट्रेंथ सिस्टम है। मतलब मैन्युफैक्चरर अपनी स्लरी में सल्फ्योनिक एसिड की फीसद मिकदार जितनी ज्यादा रखेगा, हतमी बेस पाउडर की एडी उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर वो मिकदार कम कर देगा तो एडी भी कम हो जाएगी। तो ये मैन्युफैक्चरर के हाथ में है कि वो किस मेयार और कीमत का प्रोडक्ट बनाना चाहता है। जी हाँ, इसीलिए मार्केट में आपको 26 एडी और 23 एडी के बेस पाउडर मिलेंगे। ये नंबर सिर्फ इस बात का इशारा है कि इस पाउडर में सफाई की बुनियादी ताकत कितने फीसद है। एक प्रीमियम ब्रांड शायद 29 एडी इस्तेमाल करेगा और एक बजट ब्रांड शायद 23 एडी। ये तो बहुत वाज़ेह हो गया। लेकिन अब मेरे जहन में वो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। अगर सफाई की सारी ताकत सल्फोनिक एसिड से ही आ रही है और वो एक माया है, तो कोई भी वॉशिंग पाउडर बनाने वाला उसे बराहे रास्त अपनी मिक्सिंग में माया शक्ल में ही क्यों नहीं डाल लेता? बिल्कुल। ये इतना लंबा चौड़ा पेचीदा स्प्रे ड्राइंग का अमल करके 29 एडी बेस पाउडर इस्तेमाल करने का खास फायदा क्या है? ये इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम और मरकजी सवाल है, और इसका जवाब ही इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है। 29 एडी बेस पाउडर इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा, सबसे क्लीदी फायदा ये है कि इसके जरिए आपको सल्फोनिक एसिड, जो कि एक गाढ़ा, चिपचिपा, तेजाबी माया है, एक मुकम्मल तौर पर खुश्क, दानेदार और मुस्तकिम पाउडर की शक्ल में मिल जाता है। और इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं एक बड़े मिक्सर में बाकी पाउडर अज्जा के साथ माया सल्फोनिक एसिड डाल दूं तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा। फर्ज करें आप एक बेहतरीन वॉशिंग पाउडर बनाना चाहती हैं जिसकी एडी 15 हो। अगर आप ये सारी की सारी एडी माया सल्फोनिक एसिड से हासिल करने की कोशिश करेंगी तो 3 बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? ये तो काफी संगीन लग रहा है। जी, क्वालिटी के लिहाज से ये गड़बड़ी होगी। पहला, आपका तैयार शुदा वॉशिंग पाउडर गीला और नम बनेगा। वो कभी भी मुकम्मल खुश्क महसूस नहीं होगा। अच्छा।
दूसरा, उसका बहाव यानी फ्लो रेट तबाह हो जाएगा। वो डब्बे से आसानी से नहीं निकलेगा, चम्मच से चिपक जाएगा और वक्त के साथ साथ सख्त पत्थर की तरह जम जाएगा। ओह, और तीसरा, और शायद सबसे अहम, उसकी ज़ाहिरी शक्ल खराब हो जाएगी। वो खूबसूरत खुला खुला दानेदार पाउडर नहीं बनेगा, बल्कि एक गीला सा, बेशक्ल, चिपचिपा सा आमेज़ा बन जाएगा जिसे कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। ओ, तो ये सिर्फ सफाई का मामला नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के पूरे तजुर्बे का मामला है। इसकी शक्ल, इसका इस्तेमाल, उसकी स्टोरेज लाइफ, सब कुछ मुतासिर होगा। बिल्कुल। नतीजा ये निकलता है कि अगर आप एक आला मियार का मुकम्मल तौर पर खुश्क और खूबसूरत दानेदार वॉशिंग पाउडर बनाना चाहती हैं, जिसका फ्लो रेट भी बेहतरीन हो, तो उसके लिए 29 AD बेस पाउडर का इस्तेमाल तकरीबन नागुज़ीर हो जाता है। सही। ये आपको सफाई की ताकत भी देता है और पाउडर के फिजिकल मियार को भी बरकरार रखता है। ये एक तरह से माया ताकत को ठोस शक्ल में लाने का बेहतरीन तरीका है। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें, तो हमने वॉशिंग पाउडर के पीछे की साइंस को समझा। हमने जाना कि ये दानेदार शक्ल एक पेचीदा स्प्रे ड्राइंग के अमल से आती है। फिर हमने 0 AD और 29 AD के दरमियान वाज़े फर्क को देखा, जहां एक सिर्फ एक बेजान ढांचा है और दूसरा सफाई की 29% इजाफी ताकत रखता है। जी, और हमने ये भी समझा कि AD का नंबर दरअसल सल्फोनिक एसिड की मिकदार का कोड है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में सबसे अहम नुक्ता जो याद रखने वाला है वो ये है कि 29 AD बेस पाउडर सिर्फ एक जुज्व नहीं है, बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग की एक होशियार तकनीक का नतीजा है। ये सल्फोनिक एसिड जैसे ताकतवर माया को एक ऐसी शक्ल में ढालने का तरीका है जो न सिर्फ मौसर है, बल्कि सारिफ के लिए इस्तेमाल में भी आसान है। सही कहा। इसके बगैर हमारे वॉशिंग पाउडर शायद आज भी गीले और चिपचिपे होते। बिल्कुल। और ये गुफ्तगू मुझे एक आखिरी सोच तलब सवाल पर छोड़ जाती है। मतलब ये एक अहम सवाल पैदा करता है। अगर 29% ज़्यादा सफाई की ताकत एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है और इससे एक बेहतर प्रोडक्ट बनता है, तो कोई कारखानादार जानबूझकर कम AD वाला या 0 AD वाला बेस पाउडर क्यों मुंतखब करेगा? क्या ये सिर्फ और सिर्फ कीमत कम रखने का खेल है, या इसके पीछे कारकर्दगी के कुछ दूसरे पहलू भी हो सकते हैं? जैसे शायद कुछ खास किस्म के कपड़ों के लिए कम ताकतवर डिटर्जेंट बेहतर होता है। इस पर शायद हमें फिर कभी बात करनी होगी।